Ang challenge natin ngayon ay guess the exact price, okay? Okay! Oh! Talikod na. Talikod. Okay, go! Harap na. Ah. Go! Ano yan? Ah, go! 105. 105, lower. 77. Lower. 56. Lower. 55. High, lower, lower. Wala na. Sinuba ko lang sa ayo. 50. Lower. 45. Ano? Tama! Tama, 45. Next, talikod. Talikod. Ah, harap na. Go. 100, higher. Ha? Ano? 350. 350? Lower. 250. Lower. 150? Lower. 125. Ano? Lower. 115. 115? Higher. 170. Kanina nga, lower ng 125 eh. Lower. 120. 120? Higher. 123. 100? Lower. 122. 122. Lower. Malamang, mati ka. Tama. Next. Talikod. Harap na, go. Next, go. Ikaw, ano? Sino nakasagot kanina? Ah, ikaw. Ron. Uy, sarap niyan. 200 daw. 200, lower. 105. Ano? 105. Lower. 150. 150. 150. 150, lower ka. Lower. Lower pala favorite. 100. Ano? 100. Tama. Galing, tama. 100. Next. Talikod. Ah. Harap na. Ang sasagot ay si Kisses. ikaw. Go. Go. Ako? Go. 150. 150? Lower. Oo. 125. Lower. 50. 50? Higher. 95. Lower. 55. 55? Higher. 70. 70? Lower. Uy. 60? Lower. 60 nga. Lower nga, 60, 70. Mali na. 59. Ha? Tama. Jesus. Tawa si Jan. Oh. Talikod. Ah, harap na. Ang uhulaan nyo ay 3 sneakers. Ang uhula ay si Divina. Go. 150. 150? Lower. Ang mahal naman nun. Lower, so 150. 120 higher. 130. 130 higher. No. 140. 140 higher. 145. 145 lower. Sana makakabot. Ay, malalo. 143. 143 Tama. lower. 142. Tawa na naman. Nakadalo na si Mike ka. Talikod. Ah, go na. Harap na, guys. Harap na. Dairy Milk, Cadbury. Go. 58. Ha? 58 higher. Lower. Lower. 59. Malamang, sinabi niya kanina 58 saka 60. Malamang 59 yan. Kala ko hindi pa masasagot. Harap na. Ano na sa akin? Almonds. Ang laki niyan. Ang uhula ay si Bog. Sino ka, Bog? Go. 100 higher. 150. 150 lower. 145. 145 lower. 125. 125. Higher. 130.
Ha, 130. Lower. 128. 128. Higher. 129. Malamang. 30. 30 ni JB. Nakadalawa ka na. 30. Next. Next. Talikod. Harap na. Uy! Tablero na malaki. Ang sunod na hula ay si ikaw, Inces, nakahula ng lalaki. Pre, magkano yan? Guys, yes, go. Alam ko yan. Uy, Jess, ikaw. May price ka. Sorry. Wala, go. Gano ka? Ha? 150, higher. 2K? 2,000, lower. 2,000, grabe. Ikaw. Hindi ikaw, si Chris pa. Ano? 167. 167, higher. 170, higher. Sana tama. Higher. 250. Higher. Higher. 375. Lower. 350. Lower. 305. Lower. 200. Ha? 200. 200, higher. 299. 299, lower. 225. Ano? 225, higher. Ako ba? Ikaw na. 275. 275, higher. 280. Ha? 280, higher. 298. Lower. 298 yun. Go. 295. Lower. 293. Lower. 291. 291, lower. Ay. 290. Ha? 290. Lower. 289. Ha? 289. Pangatlong beses mo na yan! Pangatlong beses mo na yan! Galing! 289! Galing! Galing! Harap na guys! Ang huhulaan nyo ay ito! Toblerone! Ang huhula ay si Bogs! Go! 300! Higher! 400 higher! 405. 405 higher! 450. Ano? 450. 450 lower! 50. Lower. Alam ko na. 49. 449 lower! 425. 425 Wala, mali. lower! 418. Ha? 418. 418 lower! Wow. Alam ko na. 400 higher! 410. 410 higher! Ha? 415 lower! Ano umabot? Ha? 414. 414 Tama! Tama!